Minua onyame ayebi aya na de bia me wasem bia ya na me kase onyame ye bi ma ye na nso ye mfa ye nikosie hu esanse onyame ye niema bebre ma ye na ye mfa na ye mfa ye nikosie hu nti aya na ye fi se ye nyankopon ye bibia ma ye odofo onyame ayebi onyame abome ne ho ban wabɔ ye busua nyina ho ban onyame atwitwaage ye from January up till November odofo we di adanse se ye nyankopon ayebi ama me ne obienu edi asem na wo ka kye sa onyankopon afi mu nyina hwe nipa ewuo afi mu nyina hwe lorry accident afi mu nyina hwe niema akoso wo wiase bone akese a esisi nipa ewu nyinara odofo me no mienu da so te ase a na ewo se me no mienu di aseda ma ye nyankopon esanse ya na me kase enye ye papa ne ye niema bi a ye enti na ma ye da so te ase odofo enye wo sika bi a wo enye wo qualification o enye wo fie bosom bi a wo de wo ho ato no su o odofo enye moto bi a eda wasene enye mbansere bi a ya kyekyere de ato wasene enye niema bi a bo wabosuom na ma wo da so te ase o ha enye onyankopon na domara kwa eja bi na domara kwa na ma me no mienu da so te ase o ma ye ho e ma asem odofo de ba asem pa na ye ka kire sa onyankopon esanse onyame ayebi ama yen onyame ayebi ama wo ne wabusua onyame ayebi ama wo ne wo ma odofo se onyankopon wanku fitimfiti ase bepem sa bre ya na wo da wo na yema wo ye mojato bepem sa bre na wo da so te ase a odofo bible se yenka ye bofo wo ye mranti brem ansa na daboni bi ayeden edru ansa na daboni na ayeden edru onyame ayebi ama wo onyame ayebi ama yen ede ba asem na me ne umienu ye ka kye sa onyankopon onyame a wabɔ yen ho ban na watwitwaage yen na wahwe yen so ye ne yebusua ye kunu ne ye ma ye kɔ ye baka ye fro kwanhia esisi nyinara odofo ye nyankopon ne si owinja yen na owimpa yen da bibiara da enti abre nyina na onyankopon kɔso bɔ yen ho ban abre nyina onyankopon kɔso a ɛbɔ ye ti dɔma odofo ede ba asem na ye ka kye sa onyankopon ede be nkomo na me ne umienu a wose ye ka kire sa onyankopon ha e wose ye di Yesu Kristo hu adanse ye kire afoforo menua e wose me ne umienu yetimi di Yesu Kristo hu adanse e de kire afoforo hwe nipa ekose yemu hwe nipa ekwa mane mu hwe nipa wonam ahokyem ebinum gu prison sabre ebinum gu hospital a ye pagya wonan ahwe soro ebinum gu hospital sabre ye de homa ahyehye won hwene mu na wontimi nya homi mpo na wahome ha odofo onyame ayebi o eniti memfa wani nto wukuro mo bosom no so memfa wo ho nto wo bibia wo de abehye wusumye bi ase o na ye onyankopon na domara kwa eye onyame na domara kwa eye onyame na domara kwa enuti abre nyina no e wo se me ne omienu yetimi de Yesu Kristo hu adanse e kira foforo esanse Yesu na wagye ye na wapepa ye mbone no de me ne omienu ye bone ne ye mumu ye nyina acha ye no e wo se yetimi de ne hu adanse ma foforo nso so etimi nya emfaso efri ye nyankopon ne so enuti me bisa wo se eye wotimi de Yesu Kristo hu adanse ana waye wo hu se wo ye kristoni na wo fra hu se wo ye kristoni odofo eye wotimi de Yesu Kristo hu adanse e kire afoforo adwuma mu na wo wo no eye wotimi ka Yesu hu asem e kire afoforo ana odofo enya asori dem nko na ye ka nyame asem o enya asori dem ana se bebi a yesiesie se ye ka nyame asem nko na e wo se ye ka nyame asem odofo sa wuti ka ma wutimi ka nyame asem wuti play ma wutimi ka nyame asem wadwuma mu kura wutimi ka nyame asem bebi be mra ye wo mu no enya asori dem nko na ye ka nyame asem o bebi biala yetimi ka nyankopon asem ema nipa timi enya adwensatira ema afoforo timi nya adwensatira odofo se waji Yesu Kristo aboso a ene sane no na afoforo so ente nende na afoforo so enya mfaso emfi ye nyankopon no eho